अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल है शाहीन ट्रेजर में। इसका मतलब है शाहीन का ख़जाना। अब मैं आपको इस वज़ू के बारे में बताऊंगी, अच्छे से गौर से सुनिएगा। वज़ू करने का क्या तरीक़ा है? वज़ू करने का तरीक़ा है पाक और साफ़ बर्तन में पानी लेकर ऊंची जगह पर बैठना और क़िबले की तरफ को मुँह कर लेना और आस्तीनों को कोनियों से ऊंचा करना और फिर ये दुआ पढ़ना, बिस्मिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। अव्वल, दोनों हाथों को गट्टों को 3 मरतबा धोना और फिर उसके बाद 3 बार कुल्ली करना और मिसवाक करना। अगर आपके पास मिसवाक नहीं है तो 3 बार दांतों पे उंगली फेर लेना और फिर 3 मरतबा नाक में नर्म जगह तक पानी पहुंचाना और बाएं हाथ से नाक को साफ करना। फिर 3 मरतबा आहिस्ता से मुंह धोना और कोहनियों तक, फिर 3 मरतबा कोहनियों तक दाहिना हाथ धोना और फिर बायां हाथ 3 मरतबा धोना और फिर दोनों हाथों को अच्छे से तर करके और सर तक पहुंचाना और सर से कानों तक और कानों से मसा करते हुए फिर गर्दन का मसा करके फिर टखने गर्दन तक मसा करना और फिर गट्टों को टखनों को 3 मरतबा दाहिने हाथ से धोना और फिर बाएं हाथ से धोना 3 मरतबा। वज़ू के बाद फिर ये दुआ पढ़ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जाअलनी मिनत तव्वाबीना व जाअलनी मिनल मुताहिरीन। इस तरह हमारा वज़ू मुकम्मल हुआ। अब वज़ू के फ़राइज़ 4 हैं। नंबर 1, जिनसे यानी वज़ू वो इन कामों के बग़ैर वज़ू नहीं होता, यानी पेशानी के बालों से ठोरी के नीचे तक और कान की एक लौ से दूसरी कान की लौ तक मुंह धोना। नंबर 2, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों हाथ पाँव के टखनों तक समेत धोना। वज़ू में 13 सुन्नतें हैं, यानी वो काम जिनके बगैर वज़ू तो हो जाता है लेकिन पूरा मुकम्मल वज़ू नहीं होता। नंबर 1, वज़ू की नियत करना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह करना। नंबर 3, पहले दोनों हाथ टखनों तक गट्टों तक धोना। नंबर 4, मिसवाक करना। नंबर 5, 3 बार कुल्ली करना। नंबर 6, 3 बार नाक में पानी डालना। नंबर 7, दाढ़ी का खिलाल करना। नंबर 8, हाथ की उंगलियों का अच्छे से खिलाल करना और हर आज़ो को 3 बार धोना। नंबर 10, एक बार तमाम सर का मसा करना। नंबर 10 एक बार तमाम सर का मसा करना। नंबर 11, दोनों कानों का मसा करना। नंबर 12, तरतीब से वज़ू करना। नंबर 13, पे दर पे आज़ा को धोना, यानी हर एक आज़ो को खुश्क न होने पाए कि दूसरा धो ले। इस तरह हमारा वज़ू मुकम्मल हुआ। इन बातों का ध्यान रखिएगा और अच्छे से वज़ू करिएगा। वज़ू की अहमियत इतनी है कि आप को मालूमात नहीं है वज़ू के बारे में। वज़ू करने से, यानी हाथ धोते हैं 3 बार,
تو ہمارے ہاتھوں کی بیماری دور ہوتی ہے. ہم دانتوں میں منہ میں کلی کرتے ہیں تو ہماری زبان کی، دانتوں کی، مسوڑوں کی، حلق کی بیماری دور ہوتی ہے. نمبر 3، ناک میں ہم پانی ڈالتے ہیں تو ناک کی اور دماغ تک کی ہماری بیماری دور ہوتی ہے. اور ہم اسی طرح سے ہم جو ہے منہ پہ چھپکا مارتے ہیں، منہ پہ پانی ڈالتے ہیں تو ہمارے چہرے کی ساری بیماری دور ہوتی ہے اور چہرے پہ نور آتا ہے ہمارے. اور اسی طرح ہمارے ہاتھوں کو ہم کونیوں تک دھوتے ہیں اور مسح کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہماری کونیوں ہاتھوں کی بیماری دور ہوتی ہے، دونوں ہاتھوں کی. اور اس طرح سے ہم دونوں ہاتھوں کو تر کر کے ہم مسح کرتے ہیں تو ہم ہاتھوں کو چومتے ہوئے، آنکھوں کو لگاتے ہوئے اور کلمہ پڑھتے ہوئے ہم سر کا مسح دماغ تک ہاتھ لے جاتے ہیں. اور اسی طرح کانوں کے اندر انگلی کرتے ہیں، کانوں کی، اور کانوں سے گردن پر، اور گردن سے نیچے کونیوں تک، اور ان کونیوں سے انگلیوں تک پہنچاتے ہیں. اس طرح سے ہماری آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، دماغ میں تیزی اور عقل بڑھتی ہے، اور صحت ہوتی ہے دماغ کی. اور اس طرح سے ہماری گردن کی پہ ہم جو مسح کرتے ہیں تو اس کی گردن کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی تک کی بیماری ہماری پوری دور ہوتی ہے. اور اس طرح سے پھر ہم داہنا پیر دھوتے ہیں اور پھر بایاں پیر دھوتے ہیں تو ہماری پیروں سے کی بیماری دور ہوتی ہے، پیروں سے پوری ٹانگوں تک کی بیماری دور ہوتی ہے. اس طرح ہم جیسے 3 بار ہم دن میں دوا کھاتے ہیں ڈاکٹر کی، تو اس طرح ہم اگر 5 بار وضو کرتے ہیں تو ہماری اس طرح سے 5 بار کی دوا ہمیں اتنا فائدہ دیتی ہے کہ ہماری سارے جسم کی بیماری بھی دور ہوتی ہے اور چہرے پہ نور آتا ہے، اور ہم ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہتے ہیں. اللہ حافظ. آج کا موضوع اتنا ہی ہے.